آپ کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے چڑیا دانا چگ رہی. نہیں نہیں انکل میں ٹھیک سے کھا رہی ہوں. تھینک یو. انکل ونکل آپ کے منہ سے مناسب نہیں لگتا. آپ چاہیں تو مجھے ابا کہہ کے مخاطب کر سکتی ہیں. ایسے سبحان کرتا ہے. جی. اس لفظ میں انسیت ہے، اپنائیت ہے. چائے؟ میں بھول کے میں لے کے آتی ہوں. سمیہ ایک ہی بار دیکھ لیا کیجیے نا. جی میں لے آتی ہوں. آپ بیٹھے. بیٹا تم بیٹھو میں لے آتی ہوں. تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چائے تو ہے میں لے آتی ہوں. بتائیے اس نامراد کو، سمجھائیے. ابا کا مزاج بس ایسا ہی ہے. تو مما کے ساتھ بھی فائن مطلب وہ رات کی پوری بات انہوں نے ڈریگ نہیں کی. حالانکہ پھپھو بھی رکی نہیں، وہ چلی گئی تھی. I don't agree but whatever. کیا کر رہی ہو؟ کوئی دیکھ لے گا. شادی ہو گئی ہے تم بھول جاتے ہو. شادی تو ہو گئی ہے لیکن پھر بھی if we are not careful تو کوئی آ جائے گا. کیا کپڑوں پہ مٹی لگا لی صبح صبح؟ ہاں اذلان بھائی السلام علیکم. آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ صبح صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اتنا مزہ آیا ہمیں. اذلان بھائی کا ایک اور ٹائم اور کیلنڈر چلتا ہے اور پوری دنیا کا ایک اور ٹائم اور کیلنڈر چلتا ہے. اچھا لیکن اذلان بھائی کو چائے تو اچھی لگتی ہوگی. صبح صبح سب کو اچھی لگتی ہے. ادرک بھی ڈال دوں گی، صحت کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے. میں اماں کو بیٹھ اپنی بیوی سے کہہ کے تیرا خیال رکھے. میرے لیے چائے شائے بنانے کی ضرورت نہیں. اچھا نہیں لگتا. اور ہاں ایک اور بات، صبح صبح نا انسان کا دماغ تھوڑا سلو ہوتا. اپنی بیوی کو کہہ کے ٹرین کی طرح پٹر 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 بات نہ کیا کرو. ایک ایک لفظ ہتھوڑی کی طرح سر پہ لگتا ہے. تمہارے گھر میں صبح صبح لوگ بات نہیں کرتے اور اگر نہیں کرتے تو تم مجھے بتا دیتے. کم از کم جن چیزوں کا تمہیں پتا ان کا تو دھیان رکھو نا. کیا؟ کس چیز کا؟ یہ بے وقت کا رومانس مجھے پسند نہیں ہے. تمہیں پسند نہیں ہے؟ ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک نمبر کے تم جھوٹے. وعلیکم السلام. یہ کیا تم اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہو بھائی؟ آنٹی سمجھائے نا اسے. بے وقت کا رومانس کبھی بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ لو میرج ہے. اور پھر میں رسپانسبلٹی نہیں لوں گی. اب تو چھوڑ دو آنٹی دیکھتی ہیں ایڈیٹ. آنٹی میں اذلان بھائی کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں. ارے میں اس کو چائے خود دے دیتی ہوں، تم رہنے دو. کیوں؟ میں بنا دیتی ہوں آپ دے دیجیے گا. اچھا چلو. اور تم کیا یہ منہ کھولے کھڑے ہوئے ہو بھائی؟ تم تو بالکل ہی بوکھلا گئے ہو. تھوڑا دھیان کرو. اگر ابا ابھی گھر میں دیکھ لیتے تو ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتے کہ کیا ہو رہا ہے. بھلا بتاؤ یہ کون سی ارینج میرج ہے کہ شادی کے اگلے دن ہی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں؟ This is a house, beta, not a dating spot. اے عقل بد زبان. سمیہ میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کہ اس کو سے معافی مانگنی ہوگی. آپ ہی کا بہت دل دکھا ہے. میں انہیں یاد کروائے کہ ان کی باتوں سے بھی کسی کا بہت دل دکھا تھا. شادی سے پہلے چکر چرانے والی لڑکی کبھی گھر نہیں بسایا کرتی. یہ جملہ سن کر بھی کسی کا بہت دل دکھا تھا.
शहनाज से माफी मांगनी है, मैं पप्पो से माफी मांग लूंगा। तुम खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। क्या तुम उस लड़की को इतनी हैसियत दोगे कि वो मेरी बहन की बराबरी कर सके? माँ, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। उनको समझाएं, खुदा का वास्ता इनको दें, शायद खुदा से डर जाए। इंसानों की तो कोई अहमियत नहीं है ना, इंसान है। मेरी आवाज कब्र पे जाने के बाद भी आती रहेगी माँ, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरे साथ किया है। एक सेकंड। सॉरी, मैं आप लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन ये बात ऐसे बढ़ जाएगी। आंटी, आप प्लीज अजलान भाई को समझाएं और उन्हें यहाँ से ले जाएं। और अब्बा, आप प्लीज गुस्सा छोड़ दें। ये मामला हम ठंडे दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज बात को ना बढ़ाएं। आप ठीक हैं? हाँ। अपसेट हैं? साफ पता चल रहा है। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम जब से रुखसत होके आई हो, इस घर में यही सब कुछ चल रहा है। ऐसे तो इस घर में यही सब कुछ चलता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे आने से ये दोनों कुछ दिन तो लिहाज करेंगे। आप मुझसे शर्मिंदा हैं, मतलब आपने मुझे अभी तक फैमिली मेंबर नहीं समझा? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर जो हुआ हो गया, घर में होता रहता है। मैं आपकी फैमिली मेंबर हूँ, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं थक गई हूँ फैसल, थक गई हूँ सबको मनाते मनाते, सबकी मानते मानते मेरा सांस फूलने लगा है। आपको कल रात अंकल ने कुछ कहा? सुना तो था तुमने, कल सबके सामने ही तो उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत कैसे हुई उनके घर में उनकी बहन को कुछ कहने की। उनके घर में 35 साल होने को है, ये घर उनका ही रहा, मेरा नहीं हो सका। उन्होंने ये तो सुना कि मैंने उनकी बहन को क्या कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना कि उनकी बहन ने मेरे बेटे को क्या कहा। मेरा अजलान जैसा भी है, नशा नहीं करता हूँ, नशा ही नहीं है। हाथ तो मैंने जोड़ने थे, सो मैंने जोड़े उनकी बहन के आगे। इसीलिए तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है सुबह। इसी तरह सब कुछ नॉर्मल रहता है। मुझे वैसे ही चलना पड़ता है जैसे वो मुझसे तवक्को करते हैं। अगर कोई चीज भी ऊंची नीची हो जाए तो मुझे याद करवा दिया जाता है कि मैं उनके घर में खड़ी हूँ। 35 साल बाद भी। इस माह के यूटिलिटी बिल्स तो जरा ला के दीजिए। जब तक मैं आपसे कहता नहीं हूं आपको याद ही नहीं रहता। और हाँ, वो ऊपर से मेरी चेकबुक भी लेते आइएगा प्लीज, मुझे जरा काम से बैंक जाना है। जी, मैं जरा अजलान को नाश्ता दे दूं? मैं आके देती हूँ। उसने ऐसा कौन सा हल जोता है कि ट्रे में सजाकर उसको नाश्ता पेश किया जा रहा है? आपकी इसी रविश ने उसको शह दे रखी है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं बस 1 मिनट में उसको नाश्ता दे के आती हूँ। जाइए, उसको मसहरी तक नाश्ता पहुंचाइए। और हाँ, एक काम कीजिएगा, आप ऐसे क्यों नहीं करती कि साथ एक
पंखी ले जाएं ताकि जब नवाब साहब नाश्ता नोश फरमा रहे हों तो आप पंखी जलती रहें। बुरा ना मानिएगा, इस घर की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा आपका है। ठीक है, खिलाती रहिए बना बना करने वाले। अच्छा ये बताएं, आपने कभी शहनाज के लिए कुछ क्रेजी किया है? बहुत दफा। एक दफा रात के 2 बजे मैडम ने फरमाइश कर दी कि उनको आइसक्रीम खानी है। और आप लेकर गए थे? डोंट टेल मी। आइसक्रीम भी लेकर गया, टेरेस पे भी आई। वो एक टोकरी के साथ रस्सी बांधी हुई थी, वो उसे नीचे फेंकी, उसके अंदर मैंने आइसक्रीम रखी। फिर अजलान भाई सो रोमांटिक, ऐसे कौन करता है आजकल के दौर में? अजलान अली करता होता था शहनाज के लिए। मामा से पूछो। एक दफा इन्होंने एक रेड शॉल ली थी, वो मैंने इनसे चुरा के शहनाज को बर्थडे गिफ्ट कर दी। रियली आंटी, आपको याद है वो शॉल? सब याद। और एक दफा मामा से मैंने शहनाज को मिलवाया भी था, हाँ। चांद रात वाली रात को मार्केट में। इनको लेकर गया, पीछे से शहनाज को बुला लिया था मैंने। चांद रात पे मार्केट में? उफ, आप कितने ड्रामेटिक हैं अजलान भाई। ऐसे ही काम थे इसके। मुझे ले गया था उसे मिलवाने और फिर सामने आकर खड़ा हो गया। पैसे तो थे नहीं बदमाश के पास। मुझे कहता है ये आपकी बहू है, अब आप इसको चूड़ियां दिलवाएं। अजलान भाई मिलवाने नहीं लेके गया था, खर्चा बचा रहा था अपना। बचे कहाँ थे पैसे? आपने कह दिया वहां पे उसके सामने कि भाई शहनाज को ईद का जोड़ा लेकर दो, तो सारे पैसे तो उसमें लग गए थे। बहुत अच्छा किया आपने। और वो भी मेरे कहने पे, क्योंकि साहबजादे को तो ख्याल था नहीं कि हमें जोड़ा दिलाना होता है। अरे देखो भाई, लड़कों को कहाँ पता होता है इन चीजों। क्यों जी, क्यों नहीं पता होता? देखिए लेट्स ट्राई मोहब्बत, हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।